উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী গ্ৰুপ এৰ সমৃদ্ধি চক্ৰৱৰ্তী সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ABC প্লাছ ডান্স একাডেমি গ্ৰুপক। আমাৰ ফেশ্বন শ্ব'ৰ গোটেই প্ৰতিযোগীকে ৰানৱে আৰু বিউটি পেজেণ্টৰ মঞ্চৰ পিছফালে বিচৰা হৈছে। ফেশ্বন শ্ব'ৰ সকলো মডেলক মঞ্চৰ পিছপিনে বিচৰা হৈছে। এয়া মঞ্চত গ্ৰুপ এৰ সমৃদ্ধি চক্ৰৱৰ্তী সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ গ্ৰুপ বিৰ অলিভিয়া কলিতা। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से प्राण रे, हमरी बॉडी से प्राण रे। शामिल ना हो, शामिल ना हो, शामिल ना हो, शामिल ना हो हमरा भूतों में, हमरा भूतों में, हमरा भूतों में नाम रे, हमरा भूतों में नाम रे। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। হেল্ল' সমৃদ্ধি চক্ৰৱৰ্তীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী গ্ৰুপ বিৰ অলিভিয়া কলিতা সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ গ্ৰুপ চিৰ আফৰিন চুলতানা। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী গ্ৰুপ বিৰ অলিভিয়া কলিতা আৰু তেওঁলোকৰ ট্ৰেকসমূহ ৰেডি ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। अरे वाह, तुम कितने सुंदर लग रहे हो। आज तो तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने बहुत लोग आने वाले हैं। तुम अच्छा नाचोगी ना? बोलो बोलो बोलो। सामने हम काबू में कैसे रहे,
चोट लग गई। अब तुम्हें भी कोई समझ नहीं पाएगा। सब लोग हंसेंगे तुम पे। अब तुम भी स्टेज पर कभी नाच नहीं पाओगी। অলিভিয়া কলিতাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী আফৰিন চুলতানা সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। এয়া মঞ্চত গ্ৰুপ চিৰ আফৰিন চুলতানা সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। গ্ৰুপ এৰ অভি দাস। এখিলা কাগজৰ বুকুৰ কবিতা সাথৰ ভাষাৰ মালিতা এপাহি ফুলৰ সুবাস বুটলি বিলুৱা হাঁহিৰ অসীম বৰষা আউসিৰে প্লাৱন বুকুতে ভেটি দিয়া পোহৰ জোনৰ পৃথিৱী সাক্ষী সামৰিলো চকুতে ত্যাগৰে মালা দুধাৰি তুমি দেৱী সুন্দৰ তুমি দেৱী আন্ধাৰ তুমি দেৱী সুন্দৰ তুমি দেৱী আন্ধাৰ জীবন দলিছা সুখৰ জোনাকী পাবলে আজি নাই এখন সৰগী হাঁহিৰে বাকৰি জ্বলি দহিৰ মাথোছা আউসিৰে প্লাৱন বুকুতে ভেটি দিয়া পোহৰ জোনৰ পৃথিৱী সাক্ষী সামৰিলো চকুতে ত্যাগৰে মালা দুধাৰি তুমি দেৱী সুন্দৰ তুমি দেৱী আন্ধাৰ তুমি দেৱী সুন্দৰ তুমি দেৱী আন্ধাৰ আফৰিন চুলতানাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী অভি দাস সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। গ্ৰুপ বিৰ প্ৰিন্স দাস। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী গ্ৰুপ এৰ অভি দাস।
लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। चल मसल फुलाना थोड़ी बॉडी बनाना, तेरे चिकने गालों पे स्टबल की फसल उगाना, अरे रे रे अबे चल बेटा शुरू हो जा गुरु, बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना, इसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना, चल ऊपर के दो बटन ढीले करके बताना, बालों वाला सीना दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना, बरसों तलक तू साइकिल पे घूमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख, स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। অভিদাসৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী গ্ৰুপ বিৰ প্ৰিন্স দাস, সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ গ্ৰুপ চিৰ কৃষ্ণাংগী মিশ্ৰা। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী গ্ৰুপ বিৰ প্ৰিন্স দাস। হেল্ল', আৰু লগতে ছিংগিং কম্পিটিশ্যনৰ আমাৰ নামসমূহ আমাৰ মাজত আহি জমা দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। तुम मुझसे इतना दूर क्यों जा रही हो? पास आओ। तुम्हें पता है ना, तुम मेरी सबसे अच्छी डॉल हो। क्या तुम्हें अभी भी मुझसे डर लगता है? तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। तुम मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझसे बातें करो, कुछ तो बोलो। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूरी चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहले रस्ते रब खोले, यही इश्क
मैं तुम्हें खुद से दूर कभी जाने नहीं दूंगा। तुम हमेशा मेरी ही रहो। প্ৰিন্স দাসৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী কৃষ্ণাংগী মিশ্ৰা। সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ নুৰজাহান বেগম আৰু লগতে মুস্কান ৰয়ক তেওঁৰ প্ৰপছখিনি সাজু কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। গ্ৰুপ চি। যৌতুক প্ৰথা বন্ধ কৰক, গ্ৰাহস্থ হিংসা বন্ধ কৰক। কৃষ্ণাংগী মিশ্ৰৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী গ্ৰুপ বিৰ নুৰজাহান বেগম। সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মুস্কান ৰয়। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী গ্ৰুপ বিৰ নুৰজাহান বেগম।
যিদিনা ডাক্তৰ খুৰাই দেউতাক কৈছিল তুমি আৰু কেতিয়াও আগৰ দৰে হৈ নুঠা বুলি মই মনে মনে শুনি আছিলো মা। অকলে আঁতৰি গৈ বহুত কান্দিলো আৰু মনতে সিদ্ধান্ত লৈছিলো মই আৰু তোমাক কেতিয়াও আমনি নকৰো মা। তোমাৰ উপস্থিতিয়েই মোৰ সাহস, মোৰ প্ৰেৰণা। ও গানেতি গোয়ানা হাত মোলাই দিয়ানা আৰে মই কান্দিছো কিয়? মোৰ চকু পানী দেখিলে মায়ে কষ্ট পাব নহয়। মা মা অ মা মা কোৱাচোন কিবা এটা। মা কোৱা না মা, কিবা এটাতো কোৱা। দিব মচি মোৰ চকু পানী মলাৰ কাহিনী মোৰ ভোক লগা নাই মা, তুমি আহি খুৱাই দিয়া না তোমাক নোপোৱাৰ যাতনা এবাৰ কাষলৈ অহা নাতি গোৱানা হাত বোলাই দিয়া না। মা, এনে এটা শব্দ যাক মাতিলে আমি শক্তি পাওঁ, সাহস পাওঁ, যাৰ হাতৰ পৰশ পালে আমাৰ শৰীৰৰ আধা বেমাৰ ভাল হয়। প্ৰতিগৰাকী মালৈ প্ৰণাম।